সো হে গাইস, আই এম মিস্টার আইব অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। সো আমরা এই ভিডিওটিতে দেখতে চলেছি বলিউড মুভি ইন্ডাস্ট্রিজের বেশ কিছু বড় বড় তারকাদের জীবন পাল্টে দেওয়ার মতো বেশ কিছু মোটিভেশনাল স্পেস। আর আপনারা যদি এইসব বড় বড় তারকাদের ফলো করেন তাহলে আপনাদের জীবন পাল্টে যেতে পারে। আর তারা কিভাবে তাদের মিথ্যের স্বপ্নগুলোকে বাস্তবে পরিণত করেছে আর সেগুলো আমরা তাদের মুখ থেকেই এই ভিডিওটিতে দেখব। इसीलिए मैं कहता हूं खुद को चला लो। अगर आप लोग चांद के लिए छलांग नहीं मारोगे तो 10वें माले 20वें माले तक भी नहीं पहुंच पाओगे। তো যাই হোক, চলুন আজকের ভিডিওটি এখান থেকে শুরু করা যাক। আর হ্যাঁ, ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে বরাবরের মতো প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন। তো এই পর্বের 8 নম্বর অবস্থানে রয়েছে সালমান খানের একটি অসাধারণ মোটিভেশনাল স্পেস ভিডিও। देखो यार, मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही समझदारी से मेहनत की करना चाहिए। अगर आप गलत दिशा में मेहनत करते हो तो उसका फल नहीं मिलता। आई थिंक यूजुअली क्या होता है कि जो चीज़ जो कमज़ोर है उसको हम लोग निगलेक्ट करते हैं, और जो चीज़ जो हमारा एक हुनर होता है उस पर हम ज़्यादा मेहनत करते हैं। अबे वो तो अच्छी चीज़ है ही ना, उसको छोड़ो। जो कमज़ोरी है उस पर ज़रा ध्यान दो। তো এই পর্বে 7 নম্বর অবস্থানে রয়েছে সবথেকে পুরাতন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী, তার একটি মোটিভেশনাল স্পেস। इसीलिए मैं कहता हूं खुद को चला लो, तभी रोशनी मिलेगी तुझे, वरना क्या पता इन अंधेरों में रखा क्या है। तू हंसे तो दुनिया हंसे, वरना अकेले मुस्कुराने में रखा क्या है। তো এই পর্বে 6 নম্বর অবস্থানে রয়েছে আমির খানের একটি মোটিভেশনাল স্পেস। আর পার্সোনালি আমার কাছে মনে হয় আমির খান যেভাবে আমাদেরকে বোঝাতে পারে সেভাবে অন্য কোনো হিরো আমাদেরকে বোঝাতে পারবে না। चौंक गए क्या? मैं कर सकता हूं। नहीं, ये मेरा घमंड नहीं, मेरा विश्वास। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड। विश्वास की हमें जरूरत है, इसे अपने पास रखिए। और घमंड अगर ऑफिस के दरवाजे के बाहर छोड़कर आएंगे तो मेहरबानी होगी। তো এই পর্বের 5 নম্বর অবস্থানে রয়েছে বলিউড বাদশা শাহরুখ খান, তার একটা অসাধারণ মোটিভেশনাল স্পেস ভিডিও। আর এখানে শাহরুখ খান যেভাবে আমাদেরকে বুঝিয়েছে আমার কাছে সেটা অনেক বেশি ভালো লেগেছে। अगर आप लोग चांद के लिए छलांग नहीं मारोगे तो 10वें माले 20वें माले तक भी नहीं पहुंच पाओगे। So you have to jump the highest. You have to believe in the morning in spite of knowing that everybody is better than you. You have to wake up with the confidence कि I'm the best today. আর বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের জন্য আর একটা বোনাস ভিডিও রয়েছে এখানে। मेरा बिलीफ ये है हर यूथ को कि आपको जिंदगी में जो चीज चाहिए, जो कमाना है, जो नाम कमाना है, पैसा कमाना है, उससे कभी भी हिचकिचाए नहीं। पूरे बल से, पूरी ताकत से हर वो चीज पाने की कोशिश करें जिसके आपके दिल में दिलचस्पी है, जिससे प्यार है, और हर बात वो करें जो आपको अपने सपने के करीब ले जाती है। लेकिन उस सपने के अंदर कहीं ना कहीं पर एक ऐसा ख्याल जरूर रखें कि अपनी ह्यूमैनिटी, अपने जो लोग हैं, उनका भी कुछ ना कुछ भला हो। তো এই পর্বে 4 নম্বর অবস্থানে রয়েছে হৃতিক রোশনের একটা চমৎকার মোটিভেশনাল স্পেস ভিডিও। আর এখানে হৃতিকের আঙুল 6টা বলে কিভাবে তাকে হ্যারাসমেন্ট হতে হয়েছিল সে বিষয় নিয়ে বলা একটা অসাধারণ ভিডিও এটি। 6 उंगलियों वाला कभी कलाकार नहीं बन पाएगा। डर तुझे ये समझाएगा, पर तू आत्मविश्वास दिखाएगा। तू डर से आंख मिलाएगा। डर से मत डर, कुछ अलग कर। डर का सामना कर, आगे बढ़, कुछ अलग कर। जिंदगी के हर मोड़ पे तुझे दर्द सताएगा और उसी दर्द का फायदा बिना चूके ये डर उठाएगा। তো এই পর্বে 3 নম্বর অবস্থানে রয়েছে অমিতাভ বচ্চনের একটা অসাধারণ মোটিভেশনাল স্পেস ভিডিও। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। তো এই পর্বে 2 নম্বর অবস্থানে রয়েছে গোবিন্দার একটা চমৎকার মোটিভেশনাল স্পেস ভিডিও। আর এখানে গোবিন্দর জীবনে ঘটে যাওয়া একটা বড় দুর্ঘটনা আমাদের সামনে তিনি শেয়ার করেছেন। ये कहना बड़ा आसान है कि इंसान को हर हालत में पढ़ना चाहिए। दिन भर काम करो, रात को पढ़ाई करो, मगर ये हकीकत नहीं है। हकीकत यह है
कि इंसान की उंगली के नाखून में अगर लकड़ी की छोटी सी फांस गड़ जाए तो बड़े से बड़े साधु महात्मा के प्रवचन पर ध्यान नहीं जाता। लकड़ी की वो छोटी सी फांस इंसान के मन में खटकती रहती है, बस इसीलिए मैं भी अनपढ़ रह गया, पढ़ लिख नहीं सका। তো এই পর্বের সর্বশেষ নম্বরে রয়েছে অক্ষয় কুমারের একটা মোটিভেশনাল স্পেস ভিডিও। আর এই ভিডিওতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন প্রত্যেক মানুষকে তার পিতা এবং মাতাকে সম্মান করা উচিত। जो चाहिए भगवान के पास मत जाओ, जो चाहिए वो घर में ही है आपके भगवान। माँ बैठो, माँ पता नहीं है काम हो ही नहीं रहा, वो हाथ फेरे सर पे, उत्तर फिक्र ना कर, क्या हो जाना। आपकी बात से ज्यादा उनकी बात ऊपर जल्दी जाती है। তো এই ছিল আমাদের আজকের মোটামুটি টাইপ ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিও। আর যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন, কেননা তোমাদের এক একটা সাবস্ক্রাইব আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে।